अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत अहम और जज्बाती मौजू पे बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मौजू जो ख़ास तौर पर उन दिलों से जुड़ा है जिन्होंने दुनिया में मोहब्बत, सुकून और इज्जत की कमी महसूस की। कितनी ही औरतें हैं जो सारी ज़िंदगी मोहब्बत की तलाश में रहती हैं, दिल में तमन्नाएं रखती हैं कि कोई हो जो उन्हें समझे, उनका सहारा बने, उनको इज्जत दे। मगर दुनिया की बेरहम हकीकत यह है कि हर किसी को वो खुशी नसीब नहीं होती जिसकी वो हकदार होती है। कुछ औरतें टूट के जीती हैं, कुछ मोहब्बत को तरसती हैं और कुछ की दुआएं और आंसू भी दुनिया वालों को मुतासिर नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्लाह ताला अपनी बंदी को महरूम छोड़ देगा? क्या वो औरत जिसने दुनिया में सब्र किया, आंसू बहाए, मोहब्बत और सुकून की तलब में जीती रही, क्या आखिरत में भी उदास होगी? नहीं, हरगिज नहीं। याद रखें, हमारा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। दुनिया इंसान को खाली हाथ छोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी अपने साबिर बंदों और बंदियों को खाली हाथ नहीं लौटाता। जन्नत में वो औरत जिसे दुनिया में मोहब्बत नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, अल्लाह ताला उसे ऐसी मोहब्बत, ऐसा सुकून और ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि वो सोच भी नहीं सकती। वहाँ की नेमतें, वहाँ की राहतें और वहाँ का प्यार दुनिया की हर कमी को मिटा देगा। दुनिया की मोहब्बत अक्सर अधूरी और शर्तों पर मबनी होती है। कभी रिश्तों में बेवफाई, कभी शौहर की बेरुखी, कभी खानदान की बेअतनाई और कभी तन्हाई की आग औरत के दिल को जला देती है। वो रातों को रोती है, दुआएं करती है, लेकिन अक्सर दिल को सुकून नहीं मिलता। लेकिन याद रखो, ये दुनिया सिर्फ आजमाइश की जगह है। यहाँ की खुशियां भी वक्ती हैं और दुख भी वक्ती हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए इम्तिहान गाह बनाया है। जो औरत या मर्द जहां महरूमी सह लेता है, जो सब्र करता है, जो अपने रब पे भरोसा रखता है, वो असल कामयाब है। दुनिया में अगर तुम्हें मोहब्बत ना मिली, इज्जत ना मिली या सुकून ना मिला तो मायूस ना होना, क्योंकि ये महरूमियां जन्नत की खुशियों की बुनियाद बनती हैं। जितना बड़ा सब्र उतना बड़ा अजर, जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी राहत। याद रखो, जन्नत की एक लम्हे की खुशी दुनिया के तमाम गमों को भुला देगी। जब जन्नती औरत या मर्द अल्लाह की नेमतों को देखेंगे तो कहेंगे कि काश दुनिया की हर आजमाइश पे और ज्यादा सब्र किया होता। इसीलिए अपनी आंखों को दुनिया की कमियों पर ना रखो, बल्कि दिल को अल्लाह की रजा पे टिका दो, क्योंकि जन्नत में जो सुकून मिलने वाला है वो ऐसा है जिसे कभी कोई दुनिया की खुशी नहीं छू सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुस साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। जो औरत दुनिया में महरूम रही, जिसे मोहब्बत नहीं मिली, असल में अल्लाह ने उसके लिए अपनी मोहब्बत महफूज कर ली है। सोचो जरा, अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो फिर दुनिया की सब मोहब्बतें किस कदर छोटी लगने लगती हैं। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला जन्नत में इस औरत को क्या देगा? दुनिया में जिसे जिल्लत मिली, जन्नत में अल्लाह उसे इज्जत के ताज से नवाजेगा। फरिश्ते सलाम करेंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, यानी सलाम हो तुम पर क्योंकि तुमने सब्र किया। दुनिया में जिसने तन्हाई देखी, जन्नत में अल्लाह उसे ऐसे महल अता करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां कभी तन्हाई नहीं होगी। मोहब्बत करने वाले साथी, अगर दुनिया में शौहर की बेवफाई या बेरुखी मिली तो जन्नत में ऐसा शौहर मिलेगा जो उससे हमेशा मोहब्बत करेगा, जिसकी आंखों में सिर्फ वही होगी। सुकून कल्ब, दुनिया के गम, तन्हाइयां और टूटे दिल जन्नत में खत्म हो जाएंगे। वहां कोई आंसू नहीं, कोई धोखा नहीं, अल्लाह का दीदार। और सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह का दीदार, वो लम्हा जब अल्लाह अपने बंदों से फरमाएगा, आज मैं तुमसे राजी हूं और कभी नाराज नहीं होऊंगा। सोचो, जिस औरत को दुनिया में मोहब्बत न मिली, जन्नत में खुद अल्लाह की रजा और मोहब्बत उसका नसीब होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत सब्र करती है
اللہ تعالیٰ اس کے ہر آنسو کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے، یعنی دنیا کا ہر غم، ہر محرومی جنت میں محبت اور سکون میں بدل جائے گی۔ جو عورت دنیا میں دعا کرتی رہی، یا اللہ مجھے سکون دے، مجھے محبت دے، شاید دنیا میں وہ پوری نہ ہوئی ہو، لیکن جنت میں اس کی دعاؤں کا خزانہ کھل جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، یہ وہ ہے جو تم نے مانگا تھا، اور یہ وہ ہے جو میں نے تمہارے لیے بچا رکھا تھا۔ ایک عورت تھی جو دنیا میں ہمیشہ محبت کی تلاش میں رہی۔ شوہر نے اسے وہ عزت نہ دی جس کی وہ حقدار تھی۔ بچوں نے بھی کبھی اس کی قربانیوں کو نہیں سمجھا۔ ہر رات وہ آنسو بہا کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما کیونکہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ دنیا کے لوگ اسے ناکام سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ناکام نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک کامیاب تھی، کیونکہ اس کا ہر آنسو، اس کا ہر صبر اللہ کے ہاں جمع ہوتا رہا۔ اور پھر قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اس بندہ مومنہ کو لے جاؤ اور اسے وہ سب کچھ عطا کرو جس کی یہ دنیا میں محروم رہی۔ اس وقت وہ عورت دیکھے گی کہ جنت کے باغات اس کے لیے سجے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایسے محلات اس کے لیے تیار ہیں جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ حیران ہو کر کہے گی، یا اللہ یہ سب میرے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں یہ سب تیرے صبر کا صلہ ہے۔ تم دنیا میں ٹوٹتی رہی لیکن ہم نے تجھے ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ اے پیاری بہن، اگر اس دنیا نے تمہیں محبت نہ دی، تمہیں وہ عزت نہ دی جس کی تم حقدار تھی، تمہارے خواب ٹوٹ گئے، تمہارا دل بار بار زخمی ہوا، تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلی ہو یا بھلائی گئی ہو۔ تمہارا رب تمہارے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر صبر کو شمار کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی محرومیاں وقتی ہیں، یہ غم اور یہ دکھ عارضی ہیں، لیکن جنت میں تمہارے لیے وہ خوشیاں تیار ہیں جو تم نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ وہاں نہ تمہیں ٹوٹنا ہوگا، نہ کوئی تمہیں رلائے گا، نہ کوئی تمہیں حقیر سمجھے گا۔ وہاں تمہیں محبت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور رب کی قربت سب سے بڑھ کر انعام ہوگا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی سب محرومیوں کو ختم فرما دیے۔ یا اللہ جو مہنے دنیا میں محبت سے محروم رہیں انہیں جنت میں اپنی خاص محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور تجھ سے امید رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اس دن کی ملاقات عطا فرما جب جنت میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیری محبت ہمیں گھیر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کرو اور میرے چینل اللہ پر امان کو سبسکرائب کرو۔